Mbi barka da ala ye aka koyuma kele koson. Pura wena barka o manera Ale nyinga. ni wati ti amwa tuguni walsa nkase kanorota ato kelempeka. Ya ba man le konton wakar kanga ti ton ko bam yura wore. An folo ambi barka da ye. Awa pipi pu sumbe ne bamba. Noroka da ato kelempeka Yesu Krista tola. Bi wena yura pa more a Jésus ma sim nyinga. Kuma kami mbine fe walisa nkase kabaro kene yogo ye. Awa zukwe ni mam sentare ti ton nan son netaba. Mufe ka kuma laban fonyo kola. Awa ndatin goma yolom sibro yelle. Aba donko laban fonyo ko nakamuna kuma kola. Awa ton san nan gome yolom sibro yelle. Wajule ankase ka segre ka fle fonyo yimundoe. Ya tile ti tondo vesengese sibro ya boy. Aflana mulu ya to mbi kuma laban ko fonyo kola. Awa yibun soba ya boy kite timam gomni yolom wakat sibro yelle. Affaire ou bien affaire bina soryo jumana. La sibra san wa yiki atima ya boy. Ni anyo o sira saba ni fleni yogo ye. Awa ton san gese ton san puisin sa taba ne taba. Amba ye ko ala bi abe kele kanu. Awa ton nyata pipi tu wenam nonga yam dam fa sen kilo tonda. Ami mina mena ala ba be kanu. Awa yam dam fa sen kilo tonda wenam nonga nyam. Wole ya to anka wajur ku yoro bina soro. Yaren kite ti ton koronga zinga na yi. Matthieu sura shegi a verset moa ane sabala. Na yi Matthieu chapitre ni verset pisila tabo. Laban fonyo ko. Ya yolom sebedu yelle. Ne anya kala a verset moa mana kala verset moa ne sabala. Awa ton nas karma me nsingna a verset pisila taba. Ami bini tubaba kanye jula kanye bobo kanye abiseka lamene ke abiseka tu anko watila. Yam dam sen kilo ton wakar kanga yam sen zade wenam sebra sin ya gomninga bi pour koronga wakate. Yesu ne aka kalandenw donna kurun kono. Awa a Jésus ne karambi sa kien korolo poga. Foyo bas sinaka wiliba giga. La sebro kasenga yika ko mazugu. Fo gikuru tumbi yinika kuru datugo. Haliti sapilma raratin lima koma. Yesu tumbi sinogo korologa. A Jésus ra gweme. Aka kalandenw gerela la ka ala kunu. La karambisa babsamen nanek baman yele. Matigi. Zusoba. Anta an toto fle gila. Ade tondo samda koma poga. An kisi. Fardo. Yesu ya jabiko. La Jésus le kobla me. Muno au sirana. Ya bwen kite ti nyam yese. Au ka dania ka dogo. Nyam tien ba poda me. Oko. La gomkwen sa lor pore. Awulida ka fonyo ani gi korofo. Ayi kame nan leng sebra ne koma. O madara. La yalsa me. O mogo kabakora. La neba yesa wusro. Kafoko. Nyele ya. Mogo sifa juma yini. Ya bwen ned la woto. Fo fonyo ani gi ba aka mene. Alti sebro la kom sak de bamba. Matito katan. Bizu sawa yura pa more. Yol mina anya kala. Awazini ton sen karma. Akera Yesu Krista na aka kalandew. Daya Jésus ne karambi sa wakati. Otumo fe ka bagiti ke kata yordo. Abraham dara tim pure ko man ken zinga to. O na kuru kono o kan ka bagiti. Lab ken korolo pour anda tim pasara ko ma. Tuma mina obi gi kono. Lab sen wa am da be ko ma suka. O foyo bado willa. Obiye lam ti sebro yiki. Foyo bado willa. Awa sebo kasenga yiki. Aba donc foyo fitini be. Nyami mete sebo ton yikam tapanga pa wo. Mi biseka shi buru amiseka shi tomka. Awa sen sebo sen ton kideti tam sa suwo ti neba nore. Mais foyo mi amikumana kola. La ton sen gomne sebo ning yela. Foyo bado do willa. Ya sebo kasenga yiki. Atumbu foyo la. Sebo gara tarapanga. Ayi kuru nu gushi. Awa a ngwe korologa. Fo diye be fe ka don kuru nu. Ale ti ko marara tin ken korologa poga. Kalandew tumbi gidon. La karambi sara min ko. Oyo ka seko beke. O mana hun tweteka. Oyo ka seko beke. O mana sen tweteka. Wali sa ka seka kuru nu mada. Na yilegen tongo yalse korologa. Foyo ka fanga buena minke. La sebra panga sen yi wusoga O nyinga. sira na fo kata Yesu Krista. O yes ame hali nan babsa Jésus. O tu nyu digida o yeraka. Abraham da tero mense. Kamire ko tumise ka ni foyo no mada. Da taraseti bam twen nkideti sebra yalse. Me tuma mina unana fle. La waka ningo sen Ona wangesa. bono onina. Ti bam san de me nan kime. O ka kili jigira ko. Obtien rameti. Ko makelen dobe. Ti neda yembe ne Ni bamba. to ko Yesu. Asoba yula Jésus. Fo ankata le kunu. E kalti to nekba. No tara
yesu kita kunu min kɛ wakar kanga sen wan to ne ka Jésus wa yesu kita kununa ka wuli a Jésus yi kame ama kuma a ko a ye fɔɲɔ kɔrɔ fɔ o waati ob yelam ta sen wan yi ka a lenga sebra ne koma a ye fɔɲɔ ani ji kɔrɔ fɔ awa lenga sebra ne koma Ala wakar kuma y'a kanga fɔ anw ye ko- a wenam sebra yela ko tondo tuma na a wulila ti wakani nga a sen yi y'a ka bolo mɔnɔbɔ ka sin a zeka nugunte se sebra ɔ ko fɔɲɔ ani kuru ani ji bɛ ma dara la yelam ti zikang bala sebra la koma fa yalsam o de y'a to n ko n bɛ fɛ ka kuma laban fɔɲɔ ko garan kite timam yel nyamba kwega zugu nangoma yolom fɔɲɔ sebro dɔ de yel wulila bibi na awa sebra ton yikiruna fo runa a bɛ burkina faso bɛɛ gosi ya sebro sen lengede la ngwede a Burkina Faso diɲɛ fa mɔgɔ yɔrɔ bɛɛ gosi la ya dunia neba fa la ngweda ka taa fo yɔrɔ min jamana min fanga bɛ Amérique jamana fo ka na se yan a singa hal merketenga zini se pansa sen bebewa a bi bɛɛ kelen kelen de gosi awa sebra ngweda duni o gilfa fɔɲɔ dɔ kɛra bana dɔ le la sebro kang ya baga ni yemre an b'a wele ko coronavirus ti ton bona yura ti coronavirus ni fɔɲɔ wulila ka jamana minɛ kɛdɛ awa ya sebro sen yiki en fugusi duni fo gilli maa si yɛrɛ tɛ se ka firifiri awati nerba yen katon yi sa mais mende sisan n'an b'a filɛ la la ton sange mosma a sanwa kɛra ko an bɛ min kɛra a kɛra komi kalandenw ka kɛwale a lebra wa karambisa sen da mande la ton me manda jamana bɛɛ wulila ne bɛ fɛɛrɛ ɲini na walisa ka se ka kɛlɛ kɛ ni awa bana ye dunia ne ba fa yi kamen bod soy nten zabne bangwen fo kanga a se bi ma o ma fɛɛrɛ sɔrɔ halti taton sen gomda nan kapamti maa me caman bi sa nin waati la awati ne wuso ki de baga maa poka caman ni bɛ bonina nin ti waati ne wuso bonde o vima an bi laban fɔyɔ kelen dɔrɔn la an bɛ fɛ ka fɔ aw ye awa ton datin goma yolum sebra yemre a yelle b'a dɔn ko ni fɔyɔ no wulila ton mi meti sebo kang san yiki ni ji tɛ maa si ka fanga ma se fɔyɔ ma awa sampa ko mbala bumba yempang pata sebo ni fɔyɔ tɛmɛna yɔrɔ min na a bɛ tiɲɛni kɛ awa sebo sampio zini fa a sam da me tubabu jamana na fɔ dɔw wulila o yɔrɔ la na sa tenga pora sebo kere yiki a ye tiɲɛni kɛ fo ka se a sama wuso a ye etaziw bɛn a kitameti etaram lui a ye fɛn bon caman fana bɛn o la yɔrɔ la kitameti robed wuso sudugi fɔyɔ fanga b'a la awa sebra tara panga fɔyɔ n'a tɛmɛna yɔrɔ min na awa sebo sampio a zini bɛ fa kɛ guansan ye awa a nenem da a zinga bɛ fa yiriw bɛɛ bɛn ka ca avant da tisa la maa si lorota tɛ min bɛ se ka fɔyɔ maa minɛ nedba yen kabe sen kideti sebo o de y'a yalse to kalandenw wulila k'o se ko bɛɛ kɛ yaren kite karambisara yikame mau nkonge n'a y'a ye bi na la ton sange runa n'a runa wa kɛra lɔnnibabagaw ye san ya bangirba o o bɛɛ wulila fa yikame f'a ka fɛɛrɛ ɲini tirige bo yelati walisa nin fɔyɔ no ka maa na yeleti sebaga tongon nin yalse fɔyɔ kama y'a to awa sebe kangan kite frontière ninnu bɛɛ datugura ti tondo tenga frontière damba fa pare commerçant ninnu bɛɛ datugura ti lebaga fa yalse an ka transporteur ninnu an bɛ kuru min don ka taa yɔrɔ daba o bɛɛ datugura awa ti tondo nebni sen kengri zin sa taban wati ne koda ne teda taba fa yalse o de y'a to bi sɔgɔma nin waati la yaren kite wakar n bɛ kanga fɛ ka fɔ aw ye ko mam datin goma ne yamya tigi dɔ yɔrɔ bɛ yen awa te gada zingin hali ni be fɔyɔ nana wuli cogo cogo ba sebo san wa yiktoto fɛɛrɛ dɔ bɛ yen awa soron bebe o fɛɛrɛ nin awa sor kanga kalandenw nana sɛgɛrɛ k'a fɔ ko karambisa wa taga sameya a kɛra wajibi an ka taa min bɛ ni fɛɛrɛ ye kalan kɔnɔ awa yel kanga po akalti ton babse sobni center yella o team ne ka taara yesu kisa kunu o ob waati la kenga men nanto ne ka Jesus Christ o de y'a to bi nin waati la n yaren kite wakar b'a fɛ kanga ka fɛn ne ka lamɛnbagaw ye mam datin to sa nyam dam fa sen kele tonda kana jigi da adamaden ka lɔnniya kan rater ni sar bangr balye ni ta tɛ an na bɔnɛ an ni na awa ka sankare ton nam bona edvim o de y'a to yesu kisa wulila tuma min na yaren kite wakadi nga Jesus wan yika a y'i kɛlɛ kɛ azaba me a y'a bolomɔ bɔ ka kuru ani fɔyɔ ani gi aw ko a y'a kɔrɔfɔ fanga la azeka nugu la sebra la koma yalsame ni fɛɛrɛ fɔyɔ min an bɛ kumana ko la a fɛɛrɛ bɛ jɔn de bolo awa sebo ni ton sen gomda yella ya anantara tima a fɛɛrɛ bɛ ele bolo la a tima be fo nugu e min kɛra daniba ye fo sen ya tienda e min kɛra karamɔgɔ ye fo sen ya karsamba e min kɛra wajukɛla fo ye sen ya kwe monda e min b'a fɔ ko kaba
kabako bi fɛ fo sẽn yet tɩ fo tõe wẽnnaam tɩ n tũuda fo maan bũmb e bãna b'i b'a fɔ ko su b'u kunu fo sẽn tõe n tẽ tɩ kũumã tõe n e bi vʋʋgame mu wo da ko ka na ele fɛ ko ele bi ni kabako ni fo soab sẽn moond n yet tɩ nebã wa tɩ fo tara fãagrã a koe-noogo kɛra waati ye yaa wakat fo i ka yĩnga wuli yiki ka ni foyo kɔrɔfɔ a wa n leng sebga walisa ala ka kabako a wa tɩ wẽnnaam maan bũmb bãna walisa matito ka se ka tɔn na yɩle tɩ wẽnnaam yuurã paam waoogre ka kɛ fɔlɔ bu yɔrɔ juma a wa wẽnnaam gãndaadã bee yɛ waati lo a ka yɛrɛ bɔ kɛnɛ kan yaa wakat tɩ wẽnnaam datame tɩ yãmb yiki maan bũmbu walisa ka se ka ni foyo ni fanga cɛ na yɩlg n tõog n leng sebg ning tõnd sẽn pɩʋʋgda a pʋgẽ wã walisa mɔgɔ ka se ka jigida yɔrɔ sɔrɔ na yɩle tɩ ninsaalba nin-buiidã tõog n paam vɩɩm ni da tɛ mɔgɔ bɛɛ kelen kelen bɛ siran ne sã bɛ n ka rẽ nebã fãa beera beem pʋga laban foyo a wa yaa yaoolem sebgo a bi yɔrɔ bɛɛ gosi a wẽeda zĩig o fãa laban foyo y'a to ko la yaoolem sebga kɩtame a ka egilisi bɛɛ bɛ ko k'an datugu tɩ dimanche don tõnd n wẽn-dota fãa pagame o ko k'a misiw datugu la b yɔrɔ bɛɛ paga miisd dãmba fãa a sapɛlɛ ninnu o y'a bɛɛ datugu la sẽn yaa ne wẽn-dota taabã fãa pagame n'an y'a filɛ tõnd sã n gese ka ala ka baso yɔrɔ lo an kan ka taa ala deli a wa yaa zĩig ninsi tõnd sẽn segd n waoogd wẽnnaamã est-ce que a fɛɛrɛ bɛ yen a fɛɛrɛ lo an ka egilisi datugu ou bien ka yɔrɔ caman datugu k'an kana se ka deli kɛ la tɩɩmã yaa tõnd sẽn maand n zĩig bala n yet tɩ d pag wẽn-dota la d bas n zĩndi n'an ma deli kɛ d tog n puusame n'an ma deli kɛ tõnd sã n ka puuse n'an ma wuli ka nin foyo kɔrɔfɔ tõnd sã n pa yik n leng sebga ala bɛna an kelen kelen ye wẽnnaam na n soka tõnd fãa mun ko yembre ala y'i kisi walisa ka se ka ala ka bala wẽnnaam fãaga fo n kɩte tɩ fo maan bãmb ala tʋʋmde tigi da de b'i kan wẽnnaam teega fo n'i ye mɔgɔ kɛ a ni hakili ye a wa dũniyã nebã ka ne bũn-kãng ye o yeli tɛ o fɛ la bãmb pa tar yãab ala kãng ka ye ninselu ka yeli t'o fɛ la wẽnnaam sɩɩga vẽnegrã ka be ne ala bãmb ye ye yeli min di i ma la wẽnnaam sẽn vẽneg fo bũmb an b'a ninga dɔn ko nin foyo ne tõnd miime tɩ sebg ni kãnga deli tɛ sã n ka ni puusgo sɔnna donna sã baara n tɛ ka se yõkr a puusgo tɛ se ka lalɔ a ka tõe n yals ye o ko bana yɛlɛma t'a lo b yeelame tɩ yaa ba loangdga bɛnima yɛlɛma t'a lo yaa bãag sẽn longde a nana walisa ka ko caman kɛ a waame na n wa sãag bũmb wʋsg a tõnd nana tẽnga walisa an ka hɔrɔnya ka ban a waame na n kɩte tɩ tõnd lohrmã sa balimamuso balimakɛw n ba bi-poose la n ba birapa ale min na minɛ nin waati yãmb dãmb fãa sẽn keled tõnd A ye wakat wuli ka kãnga jɔ. bɩ y yik n yals a ya y'a bolo don ɲɔgɔn bolo bɩ y gã taab nusi ka muruti la y yik n k'a fɔ kiise ko nin foyo n nin yeele tɩ seb a kãnga tɛ se ka na an ka hɔrɔnya ban a ka tõe n wa yalse tõnd lohrmã ni ye ele kɔnɔ mɔni bɛ nin kɔrɔ nin foyo la ba fo ko la sã n bas tɩ sebga kẽes fo ra beem wʋsgo i kɔnɔ mɔni bɛ nin foyo ba ko la la fo sẽn get tɩ sebga tɩ ra beemã tar fo a wã fɛɛrɛ bɛ yen a tara yella tara yohana tɩ sura saba verset 16 a wa jean chapitre 10 vɛrse piila a a ko yooba ale ye diɲɛ kanu b yeelame tɩ wẽnnaam nonga dũniyã a ka den kelen bɛɛ ki hal n kõ a jésus kirist walisa a ka se ka na sanni diɲɛ na tɩ bãmb wa n wa ki dũniyã nebã yĩnga o min bɛ dara la a wa tɩ ne nin fãa sẽn Ana tẽed kisbi bãmba sɔrɔ. a ka na n sãam ya na ni paam foyo fãare ka madani bi yɔrɔ juma la a wa sebg kãngã tõog n sĩnda paamda yɛɛne a bi yesu kisa la bee ne a jésus kirist fanga bi yesu kisa a jésus tara pãnga o le y'a to yaa rẽn kɩte yesu kisa ko a jésus yeelame yaa ni ne ko segira ka na mam sã n lebg n wa o na daniya ye wa na n yã tẽeb dũniyã zugu daniya ye wa na n yã tẽebo an b'a ye ko nin foyo kɔrɔbɔli tõnd yãtame tɩ sebg kãngã a makra y'a to maa caman ka daniya suma na a miima ne wʋsg tɩ b tẽebã maage a y'a to wajukɛlaw yɛrɛ tɛ se ka wajuli kɛ a tugun miimame tɩ koe-moondb kẽer ka le tõe n moon ye foto y'o ka bibili yɛ ta ka bila yɔrɔ dɔ la tõe tɩ neb kẽer meng rɩka wẽnnaam sebd n dɔ bil yɛ bɛ zĩiga wuli to sɔgɔba tɛ se ka deli kɛ kẽer meng sã n yig yibeo ka tõe n puus ye o le y'a to yesu kita ba dɔn ko yaa rẽn kɩt t'a zeezi yet ko yaa laban waati la tɩ yaoolem wakate kɔɲɔ dɔw bɛna na wuli sebdo na n yiki kɔrɔbɔli dɔw bɛna na wuli makr sẽn na n yiki maa caman ne wʋsgo ka daniya bɛna dɔgɔya tẽeb na n maagame o le y'a to n bi aw la sɔn yaa rẽn kɩte tɩ mam keoogd nin yãmba ma kɛ a ka daniya sumani waati ye a wa ka wakat yãmb sẽn tog n maag tẽebã pʋgẽ ni ye yesu kita y'a fɔ ko a zeezi sã n yeele n'o bi lɔgɔ kini ni tɔɔrɔ o tɔgɔ a la wa tɩ b sã n namsd a wa ra maasg woto lɔgɔ gɛlɛn ni a bɛna kɛ